سلام تعني هبل ليز خبركم من فتوات تخاتلت مدب سابوين تامس لمون كم تلمود نزعلت الزحرنا لكم حصرتن اوانون زبلنا مزينات حزنا لكم مسئنا لنا نسنا مكتا لكم نعدم فلما قندنا تاتمنا بخم كنقبل 4 كيلو زركب سرعه بلصقنا ناي مكفال حدغا كم زغطمو تغليصلهم نزي سيعبو ولق ملاخي ابي احمد زحلفو تر زبل متنقاتا كنكافلكم هنا بخالي زينا دما حزب تግራይ اب مكفال نستصمدو اكلات زته محلالفه ملاخ تحاويسم بوغان تግራይ زغبر زلو حدشتي عرسم مركوسا كطنخرو زخولو سغمتتاتن زبراتاتو وصيتات زملكت حبريتا كنكافلكم هنا بخالي حبريتا دما بخلته بررا ناب ايثيوبيا زاتو حيلتات ار اس اف زملكت حبريتا ناباكم كنبلينا مس حيلتات ار اس اف تما تتحيزون يغطمو مزلو وتحدراو كيسارات تتحيزو هيميت زحلفو عزيو زجر محاوس سانه زملكت حبريتا ونا مدلاونا كترخبيهم ناي وشت عدنا وصان بيزنس سيناتات ابنا لو معنت مدلاونا كم تستلمد تخاتيتو ميركبو حبيركم ناصنحو لايك كومنت شير سبسكرايب مغوارات زنقوم لعلي 5000 كونتال مدابريان 15000 وغنات حجز كم زغبره بيرو حرشان خافت تفطرو تግራይ ገሊጹም እቲ ቢሮ ነዚ ዝገለጸ ብስራሕቲ ሕርሻ ቢልካ ውሽጣዊ ዓቕምታት ትግራይ ምዕባይን ምዕዋት መኸተ ትግራይን መረጋጋጽ ዓርሰ ምርኮሳን መሰረት ገይሩ ምስ ጠቅላላ ሰራሕተኛታት ሲቪል ሰርቫንት እትትካል ኣብ ዘሳልጦ ዋዕላዩ እቲ ኣብ ሎም 21 حمله 2018 ዓመተ ምህረት በአቆጻጸር ገዝ ተሳለጠው ዓላ ተረኺቦም መደሮም ዘስምዑ ሓላፊ ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮ ትግራይ ዝኾኑ ኣይተ ዓለም ብርሃን ሃሪፈ ይድማ ውሽጣ ዓቕምታት ሕርሻ ትግራይ ብምጥንኻር ቁጠባ ትግራይ ንምድንፋዕ ምስ መንግስቲ ትግራይን መዳርክቲ አካላት ብምውዳድ ሓደጋ ሰዓቤናት ኢሊኖ ብምክልኻል ኣብ መኸተ ትግራይ ወሳኒ ግደ ክንጻወት ኢና ክብሉ ይገልጹ ኣብዚ ሕዝዋን ኣብ ትግራይ ዝረአ ዘሎ ሓደጋ ኢሊኖ ንምክልኻል ትግራይ ካብቲ ኣትያቶ ዘላ ኩለ መዳያዊ መጻብዎን ንምውፅም ኣብ ምርጋጽ መኸተ ትግራይ እጃምና ክንዋጻ ይግባእ ክብልውን መልእኽቱ ይቐጽል ኣይተ ዓለም ብርሃን ወሲኾም ከም ዝብልዎ ድማ ኣብዚ ሕዝዋን ምስ ምዝንጋዕ ክራማት ተታሒዙ ዝረአ ዘሎ ኩለ መዳያዊ ጸገማት ነዚ ንምክሓስ ማይ ኣብ ዝጀመረሎም ከባቢታት ሕርሻዊ ስራሕቲ ቀልጢፎም ክጅምሩ ከም ዝሰርሑን كم جمارو دما لعلى 5000 كونتال مدابريان لعلى 15000 وغرات حاجز كم زغبرون قصالون مخته تግራይ ንምዕዋት ቀጻልነት ዘለዎ ዓርሰ ምርኮሳ ትግራይ ንምርጋጽ ከም ሰርሑ ጠቂሶም ኣለዎም ጆኖሳይደር ስርዓት ብልጽግና ካብ መስርሕ ምክክር ከድሕርሕሩ ዝፈተኑ ኣባላቱ ከም ዘጠንቀቐ ተገሊጹ تودب ኣብቲ ናይ ምክክር ኣኼባ ዘለዎ መርገጽ ኣመልኪቱ ከም ዝተዘራረበ ዝተገለጸ እንትኸውን ተዘካየድ ዘሎ ኣካታዓይ ሃገራዊ ምክክር ኣኼባ ሰንበትን ኣባላቱ ዕፁ ኣኼባ ዝጸውዕ ሰልፊ ብልጽግና ኣብቲ ምክክር ዝሳተፉ ዘሎ ኣባላቱ ኣኪቡ ከጠንቀቕ ከም ዘርፈደ ተገሊጹሎም ኣኼባ ሰልፊ ብልጽግና ኣብ ኣዲስ ኮንቬንሽናል ጉባኤ ማእኸል ዝተካየደ ኮይኑ ዝተሳተፉ ኣባላት ሰልፊ ብልጽግና ካብ ኣዳለውቲ ወይ ከዓ መራሕቲ እቲ ኣኼባ ክበድ ዝበለ መጠንቀቕታ ከም ዝተዋሃቦም ተገሊጹሎም ካብቲ ኣቀዲሞ ዝተዋሃበ ኣንፈት ብዘለለ ዝዕንቅጹ ዘሎ ኣባላት እቲ ውድብ ከቢድ መጠንቀቕታ ከም ዝተዋሃቦም እዩ ዝተገለጸ ኣብቲ ሰልፊ ብልጽግና ብፍሉይ ብዛዕባ ሕጋዊ ኩነታት ኣዲስ ኣበባ ድሬዳዋ ኣብ ክልተ ከም ዝተመቐለ ይንገር ከም ዘሎ ዝተገለጸ እንትኸውን እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ሓደ ካብ ኣጀንዳ ናይቲ ብሰንበት ዝተኻየደ ኣኼባ ሰልፊ ብልጽግና ምዃኑ ተገሊጹሎም ኣዲስ ኣበባ ኣካል ኦሮሞ ናይ ምዃን መማረፂ ዝድግፍ ብብርኪ መሪሕነት ዝርከቡ ኣባላት ሰልፊ ተፈልዮም መጠንቀቕታ ኣንፈት ዝተዋሃቦም ኮይኑ ነዚ መርገጽ እዚ ዘይተቐበሉ መራሕቲ ክሳዕ ካብ ስልጣን ምእላይ ሓዊሶም ኣብ ልዕሊኦም ስጉምቲ ክውሰደሎም ከም ዝኽእል ዘመላኽት መጠንቀቕታ ከም ዝተዋሃቦም ንምፍላጥ ተኻይሎም ኣባላት እቲ ሰልፊ ኣዲስ ኣበባን ድሬዳዋን ናይ ፌደራል ኣካል ናይ ምዃን መማረፂ ክድግፉ ግልጺ ኣንፈት ከም ዝተዋሃቦም ድማ ተሓቢሩሎም ኣብ ታሕተዋይ ብርኪ ዝርከቡ መራሕቲ ድማ ኣፈጻጽማ እቲ ኣንፈት ክከታተሉ መምርሒ ከም ዝተዋሃቦም ንምፍላጥ ተኻይሉ ይብሉ ምንጭታት ሓበሬታ
ጀነራል ሄሜቲ ኣብ ኮርዶፋን ዝበጽሖ ዘሎ ስዕረት ስዒቡ ንኣዘዝቲ ሰራዊቱ መጥቃዕቲ ናይ ምጅማር ሙሉእ ስልጣን ከም ዝሃበ ተገሊጹ። መራሒ ፈጣን ደገፍ ሓይሊ ሱዳን ዝኾነ ጀነራል ሓምዳን ዳጋሎ ሄሜቲ ኣብ ግንባር ንዝርከቡ ኣዘዝቲ ካብ ማእኸላይ እዚ ትእዛዝ ከይተጸበዩ በገዛ ርእሶም መጥቃዕቲ ክጅምርሉ ዝኽእሉ ሙሉእ ፍቓድ ከም ዝሃበ እዩ ዝተገለጸ። ዝለኣክል ከቢድ ውሳነ ዝተመሓላለፈ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ኣብ ሰሜን ኮርዶፋን ከቢድ ወተሃደራዊ ስዕረት ድሕሪ ዘጋጥሞም ኮይኖም ነቲ ዞባ ምስ ካርቱም ዘራኸብ ስትራቴጂካዊ ናይ ንግዲ ቦታ ብሓይልታት ሰራዊት ሱዳን ከምንዛዕ ምኽኣሉ ስዒቡ ምዃኑ ተገሊጹሎም። ሄሜቲ ነዚ ኣሰራርሓ ለውጢ ዕላው ዝገበረሉ ሱዳን ፋውንዲንግ ኮኦሊሽን ምስ ዝተባሃሉ ናይ ኪዳን መሓዙቶም ድሕሪ ዘካይድዎ ናይ ጸጥታ ኣኼባ ኣብ ዝሕለፈ ውሳነ ሓፂር መግለፂ ድሕሪ ምዝርግሑ እንትኸውን ኣገደስቲ ዝተባሃሉ ቀንዲ ወተሃደራዊ ንጥፈታት ዝካየደሎም መስመራት ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ሓይልታት ሰራዊት ሱዳን ምእታዎም ስዒቡ ንከምዚ ዓይነት ውሳነ ከም ዝተገደደ ንምፍላጥ ተኻኢሎም። ኣብ ዝቕጽሉ ውግኣት ኣብ ቅድሚት ኮይኑ ንምስራሕ ወይ ከዓ ንምምራሕ ከም ዝስለፍ ዝሕብር ሄሜቲ ሰራዊቶም ኣብ ውሽጢ ካብ ዘለዉ ናይ ጸላኢ ተላእኽትን ከዳዓትን ከጸርን ከምኡውን ናይ ውግእ ስልቱ ከስተኻኸል ምዃኑ ይሕብር። ብተወሳኺ እውን ኣብ እዋን ወተሃደራዊ ንጥፈታት ዝኾነ ዓይነት ምስሊ ወይ ከዓ ቪድዮ ምንቅስቓስ ወይ ከዓ ምቕራጽ ፈጺሙ ከም ዘይከኣል ዘጠንቀቐ ኣዛዚ እቲ እገዳ ጥሒሱ ዝተረኸበ ዝኾነ ኣካል ድማ ምስ ጸላኢ ከም ዝተሓባበር ተቆፂሩ ስጉምቲ ከም ዝውሰዶ ኣጠንቂቑሎም። ታሪክ ከም ዘምህረና ሓደ ህዝቢ ኣብ ሓንቲ መዓልቲ ኣይህነፅን ኣብ ሓንቲ መዓልቲ ብተመሳሳሊ ኣይፈርስን እዩ። ህንፀት ብትዕግስቲ ብምትእማን ብሓበራዊ ፃዕሪ ዝመጽእ እኳ እንተኾነ ምፍራስ ግን ብዘይ ጥንቃቐ ዝዝርግሑ ቃላት ብዘይ ምርጋፅ ዝተወሰደ ሓሳብ ብዝተፈላለየ ጥርጣረ ቀስ እናበለ ይጅምር። ሎሚ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ብፍላይ ድማ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ፍልልያት ከጋልዶ ኣብ ዝኽእሉ ኣብ መንጎ ሕብረተሰብ ጥርጣረ ክዘርኡ ዝፍትኑ ድምፅታት ይስምዑ ኣለዉ። እዞም ድምፅታት ንሓፂር ግዜ ተፅዕኖ ክፈጥሩ ይኽእሉ እዮም። ኣብ መወዳእታ ግን ዝፈጥርዎ ሰላም ዘይኮነስ ምፍልላይ ጥርጣርን ጎንፅን ጥራሕ እዩ። ፍልሊ ሓሳብ ባዕሉ ፀገም ኣይኮነን። ኣብ ዲሞክራሲያዊ ሕብረተሰብ ንቡር እዩ። እቲ ሓደጋ ዝፈጥር ግን ነቲ ፍልሊ ናብ ፀሊም ናብ ምትሕላክ ናብ ጎንፂ ምቕያሩ እዩ። ከም ተጋሩ ዘለና ኣፈላላይ ብክብሪ ምዝታይ ብዘተ ምፍታሕ ክንለማመድ ኣለና እምበኣር ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ፅልእን ፍልሊን ምዝርጋሕ ግን ውፅኢቱ ውድቀት እዩ። ታሪክ ዓለምና ብተደጋጋሚ ከም ዘርአየና ሓደ ህዝቢ ካብ ገዳማዊ ፀላእ ንላዕሊ ብውሽጣዊ ፍልልያት ይዳኸም። ምፍልላይ እንተተፈጢሩ ምትእምማን እውን ይጠፍእ። ምትእምማን እንተጠፊኡ ድማ ሓበራዊ ዓቕሚ ይዳኸም። እቲ ዋጋ ዝኸፍል ድማ እቶም ፅልእ ዝሰብኩ ዘይኮኑስ እቲ ተራ ህዝቢ ኣዴታት፣ ህፃናትን መናእሰይን እዮም። ሓደ ክንግንዘቦ ዝግበአና ጉዳይ እንተሃለወ ሓድነት ብመግለፅታት ጥራሕ ኣይህነፅን። በብመዓልቱ ብዝርአ ባህርታት ክህነፅ ይኽእል እዩ። ኣብ ገዛና፣ ኣብ ስራሕና፣ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ፣ ኣብ ኩሎም መድረኻት ዘተ ንንሕድሕድና ብክብሪ እንተተመዛዚና ሓድነት ንሃነፅ ኣለና ማለት እዩ። ብፅልን ብጥርጣርን እንተተመላሊስና ግና ቀስ ብቐስ ንፈርስ ኣለና። እዚ ማለት ማሕበራዊ ሚድያ ዓብይ ዕድል እዩ፣ ዓብይ ሓላፍነት እውን ይሓትት። ሓንቲ ዘይተረጋገፀት ወረ ወይ ከዓ ብቁጥዕ ዝተፅሓፈት ቃል ንዓመታት ዝተሃነፀ ምትእማን ኣብ ሓፂር ግዜ ሃደሽደሽ ናይ ምባል ዓቕሚ ኣለዋ። ስለዚ ቅድሚ ምፅሓፍና ወይ ከዓ ምክፋል ሓሳብና እዘን ሰለስተ ሕቶታት ንገዛእ ርእስና ሓቲትና ምላሽ ክንረክብ ይግባእ። እዚ ዝርግሖ ዘለኹ ሓበሬታ ዝተረጋገፀ ድዩ? ንምርዳእ ይሕግዝ ድዩ ወይ ከዓ ንምፍልላይ? ኣብ ሂወት ካልኦት ሰባት ከ እንታይ ዓይነት ሰዓቤን ወይ ከዓ ፅልዋ ክህልዎ ይኽእል ኢልካ ምሕታት ኣገዳሲ እዩ። ኣብዚ ጉዳይ ምሁራን፣ ጸሓፍቲ፣ ጋዜጠኛታት፣ ፖለቲከኛታት፣ መራሕቲ ዝያዳ ሓላፍነት ኣለዎም። ቃላቶም ብብዙሓት ሰባት ስለ ዝስምዑ ብሓንቲ ሓረገ ሰላም ክሰፍን ይኽእል፣ ብሓንቲ ሓረግ ድማ ከቢድ ኩናት ጎንፂ ክብገስ ይኽእል። እዚ ማለት ድማ ከም ተጋሩ ብተመሳሳሊ ሓሳብ ክንስማዕማዕ ግድን ኣይኮነን፣ ግን ድማ ክንከባበር ግድን እዩ። ኣብ መሰረታዊ ረብሓ ሕቶታት ህዝቢ ሓደ ክንከውን ይግባእ። ትግራይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ካብ ኩሉ ንላዕሊ ዘድልያ ምትእማን፣ ክብሪ፣ ፍልልይ ሓሳባት፣
ሕጋዊ መፍትሒ ህዱእ ዘተ ጥራሕ እዩ ብጎንፂ ዝፍታሕ ጸገም ውሱን እዩ ብምረዳ ብዘተ ዝፍትሑ ጸገማት ግን ብዙሓት እዮም ሕቶና ድማ ኩሉ ግዜ መን ተዓወተ ዘይኾነስ ህዝብና እንታይ ረብሓ ረኸበ ክኸውን ይግባም ከምኡን ተጌርና መጻኢ ወለዶታት ብኽብሪ ዝርከብዋ ውርሻ ክትህልወና እያ ምክንያቱም ታሪኽ ንኹሉ ወለዶ ሓደ ዓብይ ሕቶ ይሓድገሉ ኣብ ግዜኻ ሓድነት ሃኒጽካ ዶ ወይ ከዓ ተዝነበረ ሓድነት ኣፍሪስካ እዚ ሕቶ እዚ ናብ ፖለቲከኛታት ጥራሕ ዘይኾነስ ናይ ጋዜጠኛታት ምሁራን መናእሰይ ወለዲ ብሓፈሻ ድማ ናይ ኩሉ ዜጋ እዩ ስለዚ ነቲ ዝበታትን ቃል ብዝሃንጽ ቃል ክትከለካ ነቲ ጥርጣረ ብምርዳ ነቲ ቁጥዕ ብዘተ ነቲ ፍልሊ ድማ ብሓበራዊ ረኣይ ምትካየ ግድን ምክንያቱ ሰላም ወራሲ ይፈጥር ግጭት በተቃራኒው ዘኽታም ወለዶ ይፈጥር ታሪክ በተለምዶ ነቶም ህዝብታት ዝፈላልዩ ፈጽሞ ይዝክርን ነቶም ሓድነት ዘሃነጹ ሰላም ዘስፍኑ ግን ዘልዓለም እንዳዘከረ ነበር ቃላትና መንደቃት ዘይኾኑስ ድልድላት ክኾኑ ሓሳባትና ጽልእ ዘይኾኑስ መረዳ ክዘሩ በሐላፍነት ክንሰርሕ ይላቦም ብልጽግና ኣብ ማእኸል መሰልጠኒ ሆርሶ ሰራዊት ሄሜቲ ተቀቢል የሰልጥን ከም ዘሎ ተገሊጹ ትማሊ ካብ ሱዳን ዝወጹ ወተሃደራት ሄሜቲ ናብ ሆርሶ ብምእታው ወተሃደራዊ ስልጠና ንምጅማር ምድላዋቶም ከም ዛዘሙ ተገሊጹሎም بعلم لخ محبرسب بجبان زدلي وتهدرات هيميتم بخلت بررة حرصهم اتهم تجلسلهم بفلوشمو جنة سفر زبحال مع خاله نعقب تسلام زخرم عبالات سراويت مكلخال إثيوبيا زسلطنو سفرايوم وتهدراتنا عالم لخاولوه ودب حبرات منقستات زدالولو مع خالينيروم حزقنا اب حد كوينا السودان سفيح جبنا زفصمو وتهدرات مسلطن كخون سرعه بلصقنا فقيدوم اتوم وتهدرات هيميتي نابت مسلطن سلامتهم غازيطኛ መድሃን የግደይ ገለጽ በልጽግና ኣብ ቀርን አፍሪካ ጠንቅ ሰላም ዝኾነ ጉጅለ አሸባሪ ምዃኑ በተግባር እንዳርአየ ይርከብ ቀደም ክብል ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ንሓይልታት አርኤስኤፍ ወተሃደራዊ መሰልጠኒ ወይ ወተሃደራዊ ማዕስከር عديلو زنبر السرعة بلصقنا سراوي السودان بأنفت بينشانغول غومز وتهدرا مقرب مجمارو سيبم حيلتات RSF نافور سمازيم وتهدراو تعليم زوسدلو بايتا كم زي تفتر نمفلات تخايلولهم إيران مس أمان بمخان آب متحلالف هرمز آب فقد زتمركز قرص مركب كتجمر مخانة تجلسهم إيران كاب متحلالف مسمر هرمز بخال أنفت أبزلو وشمت مستركب أمان بمخان آب فقد زتمركز كفليتم قرص وقع جبري مسرح كتجمر مخانة اندا تجلس يركب إيران قدما وقع دحر مبقوم مس أمريكا زت بمجمر نوشمت هرمز بخفليت كفيتاتو زنبرت كتكون كلام داغم دغيسو وق دحر مجمارو دمم تمسرح زتا مس تقارص غن نت مسمر داغم مولو كم زعصوتو زذكريوم بريزيدنت امريكا دونالد ترامب ات مسمر بحرين نابتي قديمو زنبرو تمليسو مراخب بزي زخونه كفليت كملالسا كم زدلي عتوب دليتو كغلص مصنحم زذكريوم تعنك فازقصلن تدا خوينو غنم ناب سممعكاتو انت زي تخايلو داغم كبيد متقعتي كاو امريكا ابلع الايران كقصل مخوانو بريزيدنت امريكا دونالد ترامب كتنقا ترايلوم نزحلفو 13 معالتات ابلع الايران دبدب كتفصم صنحت امريكا كاب تمالي جميرو ات متقعت جن هد كم زبنا مولو درجا كم زي تقوارص استغلصن تخون اب واغا نداد دما روي لوطي مص كم زلو تحبيرولم ኣብ መወዳእታ እትዝ ተለመደ ናይ ቢዝነስ ዜናታትና ከነስምዐኩም ሓደ ድፍድፍ ብሬንት ነዳዲ ካብ 83.5 እስካዕ 84.6 ዶላር እንዳተሸጠ ይርከብ ሓደ ድፍድፍ ብሬንት ነዳዲ ኣብ ዝሕዝ ሰዓት ካብ ዝነበሩ ልዑል መጠን ዋጋ እንዳሽቆልቆለ ይርከብ ዘይተጻረየ ኣሜሪካ ነዳዲ ናብቲ ዝነበሩ ትሕቲ 80 ዝወረደሉ ባይታ ዝተፈጠረ እንትኸውን ብ78 ዶላር እንዳተሸጠ ይርከብ ወርቂ በተመሳሳሊ ብ1 ሜታው ዋጋ አሽቆልቅኑ ب4035 ዶላር እንዳተሸጠ ይርከብ ኣብ ዕዳጋ ክሪፕቶ በተመሳሳሊ ቢትኮይንን ኢቴሪየምን ዋጋኦም ዝቀነሰ እንትኸውን ብ1.9 ሜታዊ ዋጋኡ ዝቀነሰ ቢትኮይን ብ63700
94.3 دولار እንዳተሸጠ ይርከብ። ب1.63 ሚእታዊ ዋጋኡ ዝቐነሰ ኢቴሪየም ب1912.05 دولار እንዳተሸጠ ይርከብ። ኣብ ተመን ሸርፍ ወፃኢ ኢትዮጵያ 1 دولار ب159 ብር ተዓዲጉም ب162 ብር ይሽየጥ ከም ዘሎ ንምፍላጥ ተኻይሉሎም።